kaminos kay ing anira lagi daw construction worker daw ko gamay ra kayog inadlawan kitag 350 gastuhan pa jud og pliti balon pa sa kada adlaw kay lagi way libre unsaon ta man good kay pobring makaluluoy mas giunang manarbaho kisa sa akong pangandoy mas giuna ang mangita unsay wa diris balay antos sa guta diris payag na tong gamay makakaunlang kada adlaw murag okay na nibay makapalit lang og masudan balag unsa kagamay importante na ning kaamot bisag unsa pa kapitos labangon ko nang kainit sa singot man manghilamos way pakis mga mata nga tan-aw sa ako dautan ko lang